Bien, يلا نمشيو نشوفوا maintenant les étapes de la glycolyse. اللي هما tout simplement قلنا الجلوكوز من غيدخل la cellule بالضبط au niveau de l'hyaloplasme et il va se dégrader pour donner à la fin deux molécules d'acide pyruvique. اجي نشوفوا هاد les étapes. Donc on commence par le glucose اللي هو C6H12O6. Alors le glucose une fois entré dans la cellule وبالضبط قلنا في الhyaloplasme كيجيو عنده deux molécules ديال ATP. Chaque molécule d'ATP les deux va donner un phosphate. C'est-à-dire, je nous avons l'ATP, il y a adénosine, triphosphate. D'accord? Triphosphate, il y a trois groupements phosphate. Chaque واحدة فيهم غتعطي groupement phosphate. يعني غيبقاو deux. C'est-à-dire, deux ATP, une fois chacune d'elles va donner le groupement phosphate, va être transformée en deux ADP. كل وحدة كتحول ADP. شنو هي ADP؟ adénosine diphosphate دي جايه من 2 يعني فيها جوج ديال لي غروبمون فوسفات. بيان الوغ هنايا من غادي يعطيه لو غلوكوز غادي ياخذ هاد لي دو موليكول د'a ATP. هنا قلنا C6H12O6 c'est le glucose. Maintenant il va être transformé en une molécule ما غيبقاش سميتو glucose غتولي سميتها fructose diphosphate. يعني لاصقين فيها جوج ديال لي فوسفات. يعني عندك هاد لا موليكول دو غلوكوز جا ولصق فيها الفوسفات الاول ولصق فيها الفوسفات الثاني نعطاوها هاد لي دو موليكول د'a ATP فغيولي سميتها fructose diphosphate. L'étape suivante اللي هي هاد fructose diphosphate va être maintenant clivé ou la dégradé en deux molécules. هاد les deux molécules اللي غادي نسميوهم phosphoglycéraldéhyde. Alors هاد phosphoglycéraldéhyde دابا باش تبان لكم الامور مزيان je vais commencer à symboliser هاد les molécules حيت انا المهم هو تشوفوا les molécules ديال الكربون etc. C6H12O6 غنبقاو نمثلوا اكثريه لو كربون غتلاحظوها في هاد لو شابيتر كامل. C'est-à-dire دابا maintenant C6H12O6 شحال فيه من molécules ديال الكربون فيه 6 ديال لي موليكول ديال كربون 3 4 5 6 داكوغ. و بيان سور راه فيه حتى لي زيدروجين و لي اوكسيجين. حنا اللي همنا هما الكربون بور سامبليفي ان بو لي شوز. فركتوز ديفوسفات راه ما تفقد لنا لا كربون لا والو. شنو وقع لهاد لي 6 موليكول ديال الكربون؟ جا ولصق عليهم جوج ديال لي موليكول غروبمون فوسفات. كتجي وحده هنايا بي هنايا و بي هنايا. Alors, علاش رسمتها باش غتفهم l'étape suivante. L'étape suivante, شنو كيوقع لهاد الفركتوز ديفوسفات؟ Il va être clivé, il va être dégradé en deux molécules. كل molécule كيبقاو فيها 3 carbone et un groupement phosphate. La même chose هنا, donc on a plus 3 carbone et un groupement phosphate. D'accord? Alors, هاد les deux molécules كل وحده فيهم كتاخذ الاسم ديال فوسفوغليسيرالديد. ليتاب سويفونت شنو غيوقع لكل وحده من هادو؟ دونك هنايا سي با لا بين نعاود نرسم لك هادي اش كيطرا لها وهادي اش كيطرا لها. راه لي زيتاب اللي غيطراو لهادي غيطراو لهاد فوسفوغليسيرالديد. داكوغ دونك غناخذوا هاد فوسفوغليسيرالديد اللي فيه 3 موليكول ديال الكربون ولاصق فيها ان غروبمون فوسفات ونفس الشيء en même temps تيطرا على l'autre molécule ديال phosphoglycéraldéhyde. Alors هاد phosphoglycéraldéhyde كتجي une molécule de NAD+ et elle va être transformée en NADH+. كنسميو هاد la transformation ديال NAD+ en NADH+ par la réduction. هاد جوج ديال المصطلحات اللي غادي نقول لكم maintenant réduction et oxydation مهمين بزاف. انا نعاود نشرحهم لكم من بعد. دابا نضبطوا الامور petit à petit. Alors شتات NAD+, elle s'est transformée en NADH+. يعني شنو زادت عليها؟ زادت عليها جوج ديال لي بروتون H+. منين خداتهم من الفوسفوغليسيرالديد. فوسفوغليسيرالديد باردون راه ما فيهش غير لي كربون راه فيه حتى لي زيدروجين و لي اوكسيجين. دون سو كا هنا راه خدات واحد جوج ديال لي H+ لصقاتهم عليها et elle s'est transformée en NADH+. عقل على النقطه التاليه اي موليكول on va commencer à voir maintenant في هذا لو شابيتر. اي molécule elle va fixer des protons H+ وديما راه شفتوها في لا شيمي ديما لي H+ كيكون مرافقين معاهم لي الكترون. دونك هنا في الحقيقه راه فيكسي لي H+ et les électrons. غادي نعطيكم من بعد لا رياكسيون جلوبال ديالها. كتسمى هاد لا رياكسيون من لا موليكول فيكس لي H+ et les électrons كنسميوها réduction. والعكس صحيح
il a dégradé la molécule, elle a libéré les H+ et les électrons, كنسمي l'opération ou la réaction oxydation. غادي نضبطوها petit à petit. دابا المهم هنا عندي NAD+, elle a subi une réduction, elle s'est transformée en NADH H+. كتجي واحد لا موليكول ديال PI كتكون موجوده في لو ميليو. حنا فين دابا؟ حنا في اليالوبلازم، c'est-à-dire cytoplasme de la cellule اللي ما فيهش لي زورغانيت. لي PI لي فوسفور PI كيكونوا موجودين في اليالوبلازم. كيجي هاد PI et il va se fixer sur هاد لا موليكول ديالنا. dans ce cas غيوليو دابا عندي 3 كربون ولاصق هنايا هنا واحد فوسفور الاولاني اللي ديجا كان، وهنا لاصق لو دوزيام فوسفور اللي جانا هنايا ديال بي اي. فدابا هادي غتبدل عاوتاني السميه ديالها، غيولي سميتها اسيد غليسيريك دي فوسفات، دي حيت فيها جوج ديال الفوسفات. ماتنا وصلنا لا ديرنيير ايتاب في لا غليكوليز اللي مقسمه لجوج ديال المراحل. شنو غيوقع لهاد الموليكول اللي قلنا؟ اول حاجه غادي تجي عندها اون موليكول ديال ADP وغتعاود تاخذ من عندها فوسفور، c'est-à-dire كنقولوا عندنا لا فوسفوريلاسيون دو l'ADP. هاد لو تيرم حتى هو خصنا نضبطوه. فيما تسمع فوسفوريلاسيون سي تو سامبلومون اون موليكول لصقات عليها فوسفور. دونك الا لصقات عليها لو فوسفور او لا جروبون فوسفات كتسمى هاد لوبيراسيون فوسفوريلاسيون. يعني بطريقه اخرى نجي لك هنا شنو كان عندي؟ الجلوكوز تحول الفركتوز دي فوسفات. شنو لصقوا عليه؟ لصقوا عليه دو فوسفات. غنسميه هنا لا فوسفوريلاسيون دو جلوكوز. يعني فيما شي موليكول تلصق عليها فوسفور كتسمى فوسفوريلاسيون. الوغ l'ADP غتاخذ واحد بي، فشنو غادي تحول؟ شنو هي ADP؟ يعني فيها دو فوسفات. من غتحيد له هاد بي غيوليو فيها 3، c'est-à-dire elle va être transformée en ATP. فغادي تعطيني واحد لا موليكول اللي غيبقاو فيها ديما 3 كربون وباقي عندها واحد بي. غنسمي هاد لا موليكول هادي غنسميها غليسيرالديد فوسفات. نكملوا اخر مرحله اللي هي غتجي عاوتاني اون اوتر موليكول ديال الADP qui va arracher هاد لو فوسفات و elle va يعني عندنا لا فوسفوريلاسيون عاوتاني ديال l'ADP، c'est-à-dire عاوتاني elle va être transformée en ATP. دونك دابا هذا الى تقلع شنو بقات ليا في لا موليكول ديالي؟ بقاو ليا فقط 3 موليكول دو كربون. هاد لا موليكول اللي حصلنا عليها سي سكون ابل لاسيد بيروفيك، وتقدروا تلقاو في دوطخ زيكزارسيس كيسميو كذلك بيروفات. سي لا ميم شوز. الوغ هنايا لاسيد بيروفيك اش كيبان ليا؟ عندي واحد، ولكن ما ننساش بان دابا هاد لي زيتاب اللي شفنا هنا راه غيتموا حتى على هادي، راه حتى هادي نيت لا ميم شوز، elle va subir les mêmes réactions. يعني à la fin on va obtenir combien d'acides pyruviques? Tout simplement 2 acides pyruviques. La formule chimique de l'acide pyruvique اللي نحفظوا السميه ديالها اللي هي لا فورمول ديالها اللي هي CH3 COOH. Donc, comme vous avez remarqué, on représentait seulement les molécules de carbone. Voilà, il y a des molécules, les molécules qui sont dans la glycolyse, il y a le carbone juste pour simplifier les réactions. Il y a les hydrogènes ou l'oxygène. Et dans ce cas, la formule que vous êtes en train de voir maintenant, c'est la formule chimique de l'acide pyruvique qu'on doit apprendre par cœur. Il y en a les exercices et les examens. Voilà, donc les étapes de la glycolyse est comme suit. On commence par le glucose. Tout se passe au niveau de l'hyaloplasme. Le glucose va subir plusieurs réactions pour donner à la fin 2 molécules d'acide pyruvique. Alors, la petite note, la remarque plutôt, c'est que les réactions, ce qu'on a عارفينهم وضابطينهم, d'accord? Mais jamais un examen national ما تحط التلميذ يعرض هاد les étapes. Pardon. تحطوا هاد les étapes sous forme de réaction وقالوا لهم il s'agit de quel type de réaction. يعني انا خصني من نشوف هاد les réactions نعرفهم. من نشوف جلوكوز تحول فركتوز فوسفوديغليسيرالديد etc. نعرف باللي هاد les réactions il s'agit de la glycolyse, d'accord? Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'apprendre toutes ces réactions.
اللي خاصني نحفظ maintenant هو جوج ديال الحوايج. اول حاجه تعقلوا على لا فورمول شيميك ديال لاسيد بوريفيك اللي هي CH3COCOOH. ثاني حاجه خصنا نخرجوا لو بيلان énergétique de la glycolyse. Qu'est-ce qu'on veut dire par le bilan énergétique? Le bilan énergétique, c'est-à-dire شنو هما les molécules énergétiques اللي بقاو لينا في الاخير اللي تكونوا لينا في la fin de la glycolyse. اجيو نشوفوهم جميع. Alors si on commence par le glucose غادي نمشي ونبقى كل مره نكتب شنو اللي تزاد وشنو اللي نقص ونحسبوا في الاخير. Alors هنايا من غنبداو بلا première étape عندنا 2 ATP تحولوا لنا 2 ADP. Alors شكون هي لا موليكول انرجيتيك اللي قلنا في الاول؟ قلنا بان لا تي بي سي لا موليكول انرجيتيك هي اللي ريش اون انرجي. من تحولت لا دي بي c'est-à-dire elle a été consommée, elle s'est dégradée et elle a été consommée يعني تستهلكات. Donc هنايا مادام 2 ATP s'est transformé en 2 ADP, ça veut dire tout simplement que elle a été consommée. فغنجي هنا وغادي ندير moins 2 ATP. يعني دابا في المرحله الاولى كاع راه تستهلكات ليا ماشي تنتجات ليا لا تي بي. من غادي ندوزو المراحل ونكملوا غنوصلوا لهنا. من غنوصلوا لهاد ليتاب اون لا فورماسيون دو واحد لا موليكول اللي سميتها NADH+. alors la molécule ديال NADH+ à partir de maintenant c'est une molécule énergétique. غادي نعاودو نشوفوا وحده اخرى كتشبه ليها نضبطوا بعدا هادي. donc NADH+ c'est une molécule énergétique mais la cellule, quand elle a besoin d'énergie, elle ne connaît que la molécule d'ATP. يعني ولو هذه فيها énergie, la cellule ما كتعرفش ما تخدمش بها. Donc حنايا دابا هنا كنعتبروها une molécule énergétique. Vous allez comprendre pourquoi. Donc NADH+ هنايا تكونات لينا. Donc غادي نحسبها comme molécule énergétique ولكن ما تكونتش ليها وحده. Il faut faire attention باللي قلنا هادشي اللي كيطرا هنا راه تيطرا حتى على هذه. يعني هنا راه تكوناتنا NADH+ وحتى هاد لا موليكول راه عطاتني NADH+. donc هنايا غادي ندير plus 2 NADH+. نكمل لا سيري ديال لي رياكسيون ديالي غادي نوصل لهنا. دونك هنايا شنو كيبان لي بلي عندي فورماسيون ديال موليكول ATP وهاد المرحله هادي عاوتاني ندير فورماسيون موليكول ديال ATP. يعني هنا من هنا حتى لا فان ديال لا غليكوليز اون لا فورماسيون دو 2 موليكول d'ATP. مي ما ننساش بلي هاد المرحله راه تتعاود. دونك الا عندي هنا 2 موليكول d'ATP حتى هنا راه عندي 2 موليكول d'ATP. يعني جوج ça veut dire عندنا plus 4 ATP. فاش غادي نجي نجمع 4 و moins 2 يعني غادي تبقى ليا فقط à la fin 2 molécules d'ATP وهنايا 2 NADH+. Donc maintenant نعقلوا على هادشي نعقلوا على لا فورمول شيميك. دونك هذه باش حسبناها نعقلوا على لا فورمول شيميك ديال لاسيد بوريفيك نعقلوا على لو بيلان انرجيتيك دو لا غليكوليز اللي هي 2 ATP و 2 NADH+. من غادي نحفظ ونعقل باللي دورون لا غليكوليز كيتكونوا لنا 2 ATP و 2 NADH+. غتجيني سهله نكتب لا رياكسيون جلوبال دو لا غليكوليز اللي حتى هي خاصنا نحفظوها. غادي نكتبها معكم maintenant. On va voir maintenant tous ensemble une petite animation sur la glycolyse. Donc هذه اللي كتشوفوا maintenant c'est la molécule de glucose qui est composée de 6 atomes de carbone. Alors كي قلنا غنبقاو نمثلوا غير on va représenter seulement les atomes de carbone. Donc هذه اللي كتشوفوا les petits ronds noirs ce sont les atomes ديال carbone C6. On ne représente pas les hydrogènes et l'oxygène. Alors la molécule de glucose une fois entrée dans l'hyaloplasme qui joint les 2 molécules d'ATP. Chaque molécule d'ATP va donner un groupement phosphate. Quand vous remarquez, elles se sont transformées en ADP. Et le glucose, il a fixé les 2 groupements phosphate. Maintenant, fructose, phosphate. Alors, remarquez maintenant le fructose phosphate, il va être clivé en 2 molécules. La molécule d'ABF a 3 atomes de carbone avec un seul groupement phosphate. Phosphoglycéraldéhyde. Maintenant, le phosphoglycéraldéhyde, il va continuer les réactions. La même chose, les réactions qui sont alors, phosphoglycéraldéhyde, l'oul ou la tani, regardez maintenant, phosphoglycéraldéhyde,
molécule ديال NAD+ qui s'est transformée en NADH+, اللي سمينا هاد la réaction اللي هي la réduction. Et en même temps, il a رديتو البال راجع عنده حتى un groupement phosphate أو لا PI, phosphate inorganique اللي لصق عليه فولات عندك une molécule اللي فيها 3 atomes ديال carbone avec 2 groupements phosphate اللي سميناه acide glycérique diphosphate. دابا هاد l'acide glycérique diphosphate كل واحد فيهم لاحظتوا جاو عنده جوج ديال لي موليكول ديال لا تي بي حيدوا منه داك الفوسفات بجوج بيهم فولات تكونت لينا دو موليكول ديال ا تي بي كيبان لك ولاصقين فيها 3 ديال لي غروبمون فوسفات و على فا شنو بقى لنا فقط 2 موليكول كل موليكول فيها 3 اتوم ديال الكربون اللي هما l'acide pyruvique c'est-à-dire à partir d'une molécule de glucose on obtient 2 molécules d'acide pyruvique. Alors maintenant, on a les étapes de la glycolyse ou sous forme d'animation. Maintenant, on a la réaction globale de la glycolyse qui est très importante et qu'on doit apprendre par cœur parce que c'est comme question les examens. Alors tout simplement, qui fait d'abord les réactions globales. Alors il y a comme juge asma. Il y a la réaction globale ou là le bilan chimique. الجوج بيهم عندهم نفس المعنى يعني عطيونا التفاعل ديال لا glycolyse تفاعل اجمالي réaction globale. On commence d'abord par le glucose. حيت شنو شفنا في لا glycolyse بدينا بلو glucose و il a subi plusieurs transformations باش في الاخير عطاني 2 acides pyruviques. Donc je commence par quoi? Je commence par le glucose اللي هو C6H12O6 كنجي لهنا كندير une flèche وكنقول بلي عطاني acide pyruvique وبيان سور شحال عطانا من acide pyruvique عطانا 2 acides pyruviques دونك غندير 2 ونكتب لا فورمول شيميك ديال l'acide pyruvique اللي هي CH3COOH d'accord شنو هو CH3COOH c'est tout simplement l'acide pyruvique. Alors كي قلت لكم قبل باللي الا حفظتوا لو بيلان انرجيتيك c'est-à-dire شنو هما لي زينيرجي اللي كيتكونوا في لا فان ديال لا رياكسيون لي زيتاب ديال لا غليكوليز غتجيك ساهله تكتب ليكواسيون جلوبال. الوغ غادي نشوفوا ماتون كيفاش غادي نكتبوها. تكون لنا في الاخير 2 اسيد بيوريفيك ما كنبداش نكتب كاع دوك السميات اللي عندي كنمشي نشوف المهم شنو المهم انا علاش كنقلب على الانرجي فغنكتب هنايا شنو هما لي زينيرجي اللي تكونوا لنا في الاخير. شنو تكونوا لنا 2 ATP وتكونت لنا جوج غادي نكتبها هنايا لتحت جوج NADH tout simplement d'accord. donc هنايا دابا غنرجع لهاد لا بارتي. هنا كان عندي الجلوكوز il s'est dégradé en 2 acides pyruviques. دابا غنقول ATP شنو اللي غيعطيني l'ATP راه شفناها في لي رياكسيون سي 2 ADP pardon. l'ATP كتكون طلاقه من ADP puisque عندي جوج ATP غنجي هنا وغندير 2 ADP و ADP bien sûr معاياش مع PI و bien sûr يكون عندنا pardon 2 PI 2 ADP plus 2 PI كتعطينا 2 ATP. انا غنكتب لكم بغاف هنا باش تضبطوها مزيان. ثم عندنا NADH+ في l'animation ولا في l'explication اللي شرحت لكم راه بالكم منين جاتنا NADH+ جاتنا من NAD+ puisque عندي تماك جوج فهنا غندير جوج NAD+. alors هذه باش نضبطوها مزيان خصنا نضبطوا لا رياكسيون ديال ATP c'est-à-dire ATP si elle subit l'hydrolyse c'est-à-dire la dégradation elle va donner quoi شنو هي l'hydrolyse غاديغرادا غادي تفقد واحد بي اي من تفقد بي اي شحال غيبقى فيها يبقى فيها جوج يعني شنو غيولي سميتها تولي سميتها ا دي بي. شنو هي ا دي بي ادينوزين دي فوسفات وشكون اللي مشات لينا واحد بي اي. وشنو قلنا باللي من غتكون l'hydrolyse ديال ا تي بي وغتفكك لينا شنو غيتليبيرا شنو كان عندنا في وسط هذوك لا ليزون كانت عندنا لينيرجي. دونك هذه هي اهم حاجه من ليدغوليز ديال لا تي بي راه باش نخرجوا هاد لينيرجي. دونك هاد ليكواسيون هذه كتحفظ متفقين. لو سونس كونترير حتى هو صحيح يعني الا بغيت لا تي بي تكون غناخذ خاصني ا دي بي بلس بي اي بلس انرجي من غيتجمع هادشي كامل غتكون ليك الا تي بي. داكشي علاش شنو قلت لكم هنايا عندي 2 ا تي بي شنو اللي غيكون لنا 2 ا تي بي غتكون لنا 2 ا دي بي بلس 2 بي اي
انرجي ما تنكتبوهاش ملي كتكون عندي لا رياكسيون جلوبال اللي هي طويله. اما الا كتبتي غير لا طلبوا منك في شي كيستيون ليدغوليز د تي بي ولا لا فوسفوريلاسيون هذا الاتجاه هذا يعني ا دي بي بلس بي اي بلس انرجي من غتبغي تحول لا تي بي كتسمى لا فوسفوريلاسيون دو لا دي بي. بوركوا باسكو راه قلنا قبيله باللي راه ملي شي موليكول تتلصق عليها لو فوسفور كتسمى phosphorylation. Donc هنايا لو سونس كونترير لا phosphorylation خاص بي اي بلس ا دي بي باش كتكون لك لا تي بي والاتجاه الاخر اتجاه معاكس حتى هو صحيح اللي كيتسمى بالهيدروليز. دونك هادي سي ليكواسيون جلوبال دو لا غليكوليز. مانتنون شنو غادي نشوفوا دابا بروشينمون غنشوفوا باللي اون فوا لا سيلول دخلات اون فوا لو غلوكوز باردون دخل لا سيلول أول حاجة طرات ليه هي la glycolyse. Il a été dégradé en 2 molécules d'acide pyruvique. D'abord, هادشي قلنا de la glycolyse, elle se passe soit dans un milieu anaérobie ou dans un milieu aérobie. Maintenant, غادي نفرقوا الامور سيتادير ها هو دابا تكون لاسيد بيوريفيك ها هي طرات لا غليكوليز اشنو غيوقع لهاد لاسيد بيوريفيك. هنا فين غنفرقوا غادي نشوفوا الا كانت لا سيلول ديبوزي دون ان ميليو ايروبي سيتادير ريش اون اوكسيجين غنمشيو نشوفوا لاسيد بيوريفيك المسار ديالو شنو هما لي رياكسيون اللي غيطراو فيه. والا كان لاسيد بيوريفيك ولا لا سيلول ديبوزي دون ان ميليو انايروبي غنشوفوا اشنو غادي يطرا على لاسيد بيوريفيك. اي هاد لي دو فوا هاد جوج الطرق هي اللي وحده فيهم الاولى في الميليو ايروبي كتسمى لا ريسبيراسيون والثانيه كتسمى لا فيرمونتاسيون. ساشون كو la glycolyse c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. يعني ماشي à partir de l'acide pyruvique وداكشي اللي غيطرا ليه دابا في ميليو ايروبي هذيك اللي غتسمى لا ريسبيراسيون با دو تو. راه لا glycolyse بلس لي زيتاب اللي غيطراو من بعد لاسيد بيوريفيك هي كلها تتسمى ريسبيراسيون. فيرمونتاسيون شنو هي؟ لا غليكوليز بلس داكشي اللي غيطرا من بعد لاسيد بيوريفيك. وان شاء الله غنعاود نذكركم بها من غادي نساليو لي دو فينومين فيرمونتاسيون اي ريسبيراسيون.